नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी अफ माइन्ड, माई ओन, बाई माइसेल्फ हो यस्तोको हामीले एउटा ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरेका थियौँ। त्यसको आज एक्सर्साइज गर्दैछौँ। तपाईँले त्यो ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेर्नुभएको छैन भनेदेखि हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई धेरै मद्दत हुनेछ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चेन्ज द अन्डरलाइन्ड वर्ड्स एन्ड युज द स्ट्रक्चर अफ माई र योर्स एसेट्रा भनेर भनेको छ। 1. I'm meeting one of my friends tonight. भनेपछि I'm meeting a friend of mine tonight भनेको छ। यस्तै गरी अरु हामी गरौँ। ठीक छ? 2. We met one of your relatives. We met a relative of yours. 3. Jason borrowed one of my books. Jason borrowed a book of mine. Jason borrowed a book of mine. 4. I met Lisa and some of her friends. I met Lisa and some friend of hers. And some friends of hers. 5. We had dinner with one of our neighbors. We had dinner with a neighbor of ours. 6. I went on holiday with two of my friends. I went on holiday with two friends of mine. With two friends of mine. 7. I met one of Amy's friends at the party. I met a friend of Amy's. A friend of Amy's at the party. 8. It's always been one of my ambitions to travel around the world. It's always been an ambition of mine. An ambition of mine to travel around the world. यसरी हामीले गर्यौं। अब अर्को हेरौं। Complete the sentences using my own, our own, etc. plus the following भनेर भनेको छ। 1. I share a kitchen, but I have my own bathroom. अब हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा के भनेको छौं त? यस्तो माई ओन, यर ओन, हिज ओन यस्तो आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कुरा त्यसलाई मात्र बिलोङ गर्छ। द्याट बिलोङ्स ओन्ली टु यु। तपाईले त्यसलाई शेयर पनि गर्नुहुन्न र बरो पनि गर्नुहुन्न। द्याट थिङ ओन्ली बिलोङ्स टु यु। यहाँनेरि के भनेको छ त 1 मा? किचन चाहिँ शेयर गरेको छ तर बाथरुम चाहिँ मेरो आफ्नै छ। बट आई हैव माई ओन बाथरुम। बाथरुम चाहिँ मैले कसैसँग शेयर गर्दिन। ठीक छ भनेर भनेको। यस्तै गरी हामी अरु गरौँ। Gary doesn't think like me. He has, अब उसको आफ्नै ओपिनियन छ। He has his own opinions. He has his own opinions. त्यो चाहिँ अरूसँग मिल्दैन। उसको आफ्नै डिस्टिङ्क्ट छ, छुट्टै छ। 3. Julia doesn't want to work for other people. She wants to start, अब आफ्नै बिजनेस खोल्न चाहन्छिन्। She wants to start her own business. 4. In the test, we had to read a story and then we write it in. पहिला हामीले स्टोरी पढ्यौं र त्यसलाई हामीले आफ्नै वर्डमा लेख्यौं। Then we write it in our own words. Our own words. Actually, मैले फेरि पढेँ। In the test, we had to read a story and then write it in our own words. 5. We stayed at a luxury hotel by the sea. The hotel had private beach को कुरा गर्छ। The hotel had its own private beach. ठीक छ? ओके। यस्तै गरी अरु हेरौँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यहाँ
कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ माई ओन र यर ओन दुईटाको अनि अरू पनि अनि एसेक्रा भनेर भनेको छ ओके यो गरौँ 1 वाइ डु यु निड टु बरो माई कार वाइ डोन्ट यु युज यर ओन तिमीले आफ्नै किन युज गर्दैनौ भनेर भनेको छ यस्तै गरी अरू गरौँ 2 हाउ क्यान यु ब्लेम मी इट्स नट माई फल्ट यो त तिम्रो पो फल्ट हो त इट्स यर ओन फल्ट इट्स यर ओन फल्ट 3 She is always using my idea. Why can't she use her own idea? किन उनले आफ्नै आइडिया युज गर्न सक्दिनन् She is always using my ideas. Why can't she use her own ideas? 4. Please don't worry about my problems. I'm sure you have तिम्रै प्रब्लम होला नि हैन हो I'm sure you have your own problems. 5. I can't make his decisions for him. मैले सधैँ उसको लागि चाहिँ डिसिजन लिइरहन सक्दिनँ उसले आफ्नो डिसिजन आफै लिनु पर्यो He has to make his own decisions. Yes. Okay. Next one. Complete the sentences using my own, your own. Use the verb in the bracket. Okay. 1. Paul never goes to a barber. He cuts his own hair. उसले आफ्नो कपाल आफैले काट्छ ठीक छ मैले त्यो ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा फिगर पनि बनाएको थिएँ यसरी यसरी लगेर अनि कपाल काटेको यसरी भनेर देखाएको थिएँ हैन हो भनेको मतलब उसले आफ्नो कपाल आफै काट्छ उसले त्यो काम अरूलाई गर्न दिदैन nobody else do it उसले त्यो काम आफै गर्छ ठीक छ अब यहाँनेरि हामीले उनको प्रयोग कसरी गर्यौं भन्दाखेरि टु से व्हाट वी डू समथिङ ourselves instead of somebody else doing it for us अरु कसैले हाम्रो लागि गरिदिनु भन्दा पनि हामीले आफैले काम गर्दाखेरि हामीले own को प्रयोग गर्छौं ठीक छ ओके 2 Helen doesn't often buy clothes she likes to अब मेक उसले चाहिँ आफै लुगा बनाउँदै रहेछ वाउ कस्तो राम्रो हैन लुगा चाहिँ नकिने रे आफै लुगा बनाउँदै रहेछ she likes to make her own clothes लास्टमा clothes तपाईले लेख्न नि सक्नुहुन्छ नलेख्न नि सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके 3 I'm not going to clean your shoes अब तिमी आफ्नो आफै क्लीन गर भन्न खोजेको छ you can clean your own shoes 4 we don't often buy bread we usually bake our own 5 Jack and Joe are singers they sing songs written by other people but they also आफै पनि लेख्छन् रे but they also write their own ल Jack and Jill को तपाईले कथा सुन्नु भएको छ नि Jack and Jill went up the hill भन्ने त्यस्तै होला है त त्यो चाहिँ पोएम थियो त है त्यो पनि रमाइलो छ बच्चाहरुलाई सुनाउनको लागि ओके त्यति भन्दै म अगाडि बढ्दाखेरि के छ त भन्ने कुरा है त ओके यो गरौँ Complete the sentences using my own, your own or myself अथवा yourself भनेर भनेको छ my own अथवा your own राख्नु पर्यो र yourself अथवा myself राख्नु पर्यो र मैले के भनेको थिएँ त on my own on your own हो यस्तो आयो र by myself अनि by himself आयो भनेदेखि दुवैको कुरा एउटै हो भनेर भनेको थिएँ के रे त on my own on his own on her own यस्तै गरी by myself by himself यस्तो आयो भनेदेखि चाहिँ के हो त they both mean alone दुवैको मिनिङ सेम हो ठीक छ they both mean alone अब त्यसकै विशेषमा भएर यो गरौँ न त है त ओके के छ त भन्दाखेरि 1 मा did you go on holiday on your own भनेको छ
त्यसपछि on छ नि त हामीले यहाँनेरि self को त राख्न मिलेन the box was too heavy for me to lift by myself 3 we had no help decorating the apartment we did it completely on our own ठीक छ by आउने बित्तिकै रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन राख्नु पर्यो त्यसपछि on आउने बित्तिकै our own his own my own यस्तै 4 very young children should not go swimming by themselves 5 who was Tom with when you saw him nobody he was by himself ऊ एक्लै थियो he was by himself 6 I don't like strawberries with cream I like them on their own and them भनेको छ त्यही भएर I like them on their own 7 do you like working with other people or do you prefer working by yourself 8 I went out with Sally because she didn't want to go on her own है र यो दुवैको मिनिङ चाहिँ alone भनेको है यस्तो सबैको मिनिङ alone भनेको र हाम्रो फाइनल वान छ are these sentences okay भनेर भनेको छ correct them where necessary ठीक छ त भनेको छ ठीक छैन भने करेक्ट गर्नु पर्यो रे ओके ल 1 मा के भनेको छ त Catherine would like to have the own house मिल्यो त मिलेन Catherine would like to have इसमा her own house 2 Sam and Chris are colleagues of mine मैले ठ्याक्कै एन्सरै भने हैन Sam and Chris are colleagues of me हुँदैन Sam and Chris are colleagues of mine ठीक छ यहाँ mine हुन्छ 3 I was scared I didn't want to go out by my own यहाँनेरि by यहाँनेरि हरेकमा हेर्नुहोस् त माथिको यसमा हेर्नुहोस् त मैले यस्तो गरेँ यहाँनेरि माथिकोमा हरेकमा बाई आएको बेला के आएको छ बाई हरेकमा बाई आएको बेला रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन आएको छ नि त हामीले बाईसँग त रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको कुरा गरेको छौँ अनसँग पो माई हो नि त तर यहाँनेरि बाईसँग त माई ओन आयो मिल्यो त मिलेन I was scared I didn't want to go out by I didn't want to go out by myself लेखिने हुन्छ तपाईले अथवा I didn't want to go out on my own लेखे पनि मिल्छ 4 In my last job I had own office मिल्यो त मिलेन I had my own office I had my own office 5 He must be lonely He's always with himself He's always with himself हुन्छ त हुँदैन He's always by himself He's always by himself ठ्याक्कै हाम्रो माथिको गरेको कुरा ठ्याक्कै आयो 6 My parents have gone away with some friends of them यहाँनेरि with some friends of theirs हुन्छ के हुन्छ त with some friends of theirs यस्तै गरी 7 Are there any countries that produce all own food यहाँनेरि एउटा केही छुट्या जस्तो छ हैन सो के छ हुन्छ त Are there any countries that produce all their own food चाहिँ हुन्छ है त ठीक छ ल यो हामीले यसरी गर्यौं ल यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु तपाईलाई यसमा केही समस्या छ भने हामीलाई भन्नु होला र रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको भिडियो पनि छ त्यो पनि हेरेर त्यसको एक्सरसाइज पनि गर्नुभयो भने तपाईलाई समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ तर भइहाल्यो भने पनि हामी छौं तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको फोनमा फोन गरेर अथवा हामीलाई कमेन्ट गरेर
त्यति भएपछि चाहिँ हामीले तपाईलाई पनि हेल्प गर्छौं र हामीलाई पनि फिडब्याक लिन सजिलो हुन्छ सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस